Guys, fish on. Fish on. Good size talakitok guys. Op. Good size oh. Ah! Uy, ayaw. Shh. Ah! Fish on. Fish on. Paradise duol di ay. Ah. Okay. Ara oh. Ana pod mi karon sa spot kay targito na mo tong barracuda nga nakabuhi gahapon. Ano sura tong kan gud sa nimo ko? Yeah. Brutal angler. Bullzin. Good morning mga master. So early morning na pod mi. Time check 6:20. Gwapo kayong rainbow dito. So dira ko strikean gahapon og kanang barracuda we mga 1 kilo nakabuhi. Aha. Is master, gamit na to lutak silver 6 grams. Activity dito. Gay! Sangit. Okay. Fish on. Fish on guys, fish on. Sani. Fish on. Sani. Talakitok. Woo! Good size. Talakitok. Yoo! Good size talakitok guys. Op. Oh. Haha. Uy, sumabit. Nice. Good size talakitok. Woo! Nice first fish na to guys. Yellowfin talakitok. Good size oh. Yoo! Nice kawan. First fish. Okay. Guys, fish on na punta guys. Talakitok niya la. Ayog sulod. Unsa ni? Talakitok lagi. Woo! Good size. Uy, ayaw. Shh. Matangtang. Woo! Not bad.
Another second fish na to, yellowfin trevally. Good, good, good. Allah, istot. Sundan ko na imo ang paper basing naana sila nagsunod-sunod ba. Fish on. Fish on, fish on, fish on. Tara days duol di ay. Oh. Talakitok again. Harvest. Harvest talakitok bay. Third fish. Woo! Effective ato ang kuan guys. Ato ang lutak. Tara oh. Okay. Tulo ra man puy kuan guys, ay upat di ay isa ka checkered snapper nga gamay. Ito ra gibuhian. Time check 8 na. 8:30 uli nami. Time check guys 8:27. So uli nami kay medyo taas na ang init. Po ako kadala og kanang sleeve. Long sleeve. Maura niya tong kuha. Tulo ka yellowfin trevally. Kayo na ay isa ka checkered snapper. Gibuhian na ako kay gamay man siya. Paglutuon to mabungkag to. So gamit na tong allure lutak nga silver, black eye, set up bullseye. Real bullseye.